Jangan lupa subscribe Tunggak Semi AG. Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi usaw bil fadilah, Ya Rabbi warda anis sahaba, Ya Rabbi warda anis sulala, Ya Rabbi warda anil masyayikh, Ya Rabbi warham والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي تغشانا بنور يا ربي حفظنا وأمنا يا ربي واسكن جنانك يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي واسلي كل مسلي يا ربي واغفر كل مودي يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشافى يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجة الفتى يا جيرة العالم وإلى الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإنسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن أنوفتئ فينا أخل وهدي نعرف البتا ريفنا وصفا والبيت يلافنا ولنا المعنى وخيف منا فلمن هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا فيه من داخل كإمام بعده خلفوا منه سادات من عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدار والزمان مثل زين العابدين علي وابنه البكير خير والي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين وهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا فمع القرآن في قران أهل بيت المصطفى طهري وأمان الأرض فذكري سبحوا بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في سنن وسفيد للنجاة إذا ابتمي طوفان كل آدم فانجو فيها لا تكون كذا واقسم بالله
Lahi wasta'ini Rabbi fa'amana bibarkatim Wadinal husna bihurmatim Wa amita fi tariqatim Wa mu'ammatim minal fitani Salamun alaik ya Rafi'a asani wa taraji Al-Fatah ya jiratal ahlami ya uwailal judi wal karami Al-Fatah ya jiratal ahlami ya uwailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يهتمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص سعره ويتزر على وسده يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصائفهم يحمدون الله تعالى على كل سدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengke nak dugi mahalul qiyam nggih mahalul qiyam mengke kula maknani sekedhap ya napa sing kangge nadzuman napa mahalul qiyam nggih lagune biasa mawon standar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani uti hadis yang kedua iku an Atha bin Yasar sangi Atha bin Yasar niku tiyang Yahudi Atha bin Yasar tiyang napa Yahudi sederenge Yahudi maksudnya an Ka'bil Ahbar sangka Ka'bil Ahbar maksudnya sing rawine niku rawi sangka wong Yahudi dadi Atha nggih tabiin biasa tapi rawi saking tiyang napa Yahudi jenenge Ka'bil Ahbar kala dawuh sapa Ka'bil Ahbar kalau balen malih Atha niku tabiin biasa, tapi rawi ne rawi sangka Yahudi, berarti rawil Yahud, rawi minal Yahud. Ka'bul Akbar tiyang Yahudi, kenangane ngeten. Alama mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun At-Taurat ing Taurat. Aku iku diulang bapakku Taurat. Ila sifron kecuali sak lemper wahidan kang siji. Jadi semua Taurat diajarkan ke saya kecuali satu halaman. Sing satu halaman tadi karena ana sapa abi yakhtimuhu iku ngunci sapa abihu ing sifron wahidan. Wa idkhilu lan nglebokno sapa abihu ing sifron wahidan asunduka ing peti. Jadi semua Taurat 1 sampai A sampai Z diajarkan saya kecuali satu napa halaman itu dikemas khusus yakhtim itu dikemas khusus, disegel khusus, kemudian dimasukkan apa peti. Tentu jenenge anak mboten wani macam-macam. Falam mamata mong semangsane mati sapa abi bapak ingsun. Fatah tu mongko buka ingsun hu ing sifron wahidan utawa hu ing sunduk sing fihi sifrun wahid. Faidan mongko nali ngono. Dadi nak maca meskipun maca niku macane tetep faidan mergo idza fujaiyah napa
Idzan fujaiyah. Terus nak maca sitok-sitok fa idzan mongko nalikane fathu sunduk. Fihi tetep ing dalam sunduk atau fi sifrin wahid dalam lempiran satu tadi nabi nute ana keterangan nabi yakhruju kang bakal metu sapa nabi akhir zaman ing akhir zaman. Ya, satu halaman yang enggak diajarkan itu ternyata di situ tertera bahwa akan ada nabi yakhruju akhir zaman. Saya ulang lagi ya. Jadi itu riwayat dari orang Yahudi namanya Ka'bil Ahbar berarti atau bin Yasar rawil Yahud rawin minal Yahud wa mauliduhu ta lahire nabi di Makkah ana ing Makkah wa hijratuhu tawi hijrah nabi bil Madinah ana ing Madinah tapi wa sultanuhu ta kerajaane nabi kerajaane Islam iku Bisyam lan Syam wa sultanuhu ta pusat sentral kotane nabi atau kotane Islam iku Bisyam ana ing Syam. Kalau balik ini sampean manane anut kula. Wa sultanu te sentral kotane nabi atau Islam, tapi sing bener gak jane Islam iku bisa ana Islam. Ya kusu nyendak sapa nabi syarahu ing rambute nabi. Jadi nabi mboten nate gondrong banget mboten nate. Wis ada paham. Ora ono hadis nabi gondrong ya kusu syarah dari rambute napa dipotong tapi ora gundul tapi ya mboten gondrong. Wa tazirulan Ittizar sarungan sapa nabi ala wasati ngatasi sisi tengah nabi. Iki kados sarungan-sarungan teng Jawa. Yang dipakai ikat itu garis tengah, yang dipakai ikat itu garis tengah, entah itu sarung, entah celana, pokoknya itu garis tengah. Yakunu ana sapa nabi khairul anbiya iku api-api nabi wa ummatul lan ana sapa umat nabi khairul ummah api-api umat. Sifate menayu kabiruna padha maca takbir sapa umatun nabi Allah taala wa taala ala kulli syaraf ing atase saben-saben tanah sing dhuwur. Atau sifat-sifat sing luhur. Ya sufuna padha baris sapa umatun nabi fi shalat ing dalam salat kasufu fihim kaya baris wong akeh fil qital ing dalam perang. Naqulu buhum. Kados niki insyaallah kula baca 5 qodiyah, sesuk 5 qodiyah terus malam Kamis niku khatam. Malam Kamis napa? Khatam. Qulubuhum utawi atine umatun nabi iku masahifuhum iku minangka Qur'ane mushafi umat. Yahmaduna muji sapa umat Allah ing Allah taala la kulli syaddatin ing atase masa-masa sulit warakhain lan masa-masa senang. Jadi kalau terang nama lagi terus atau niku rawil Yahud. Tapi beliau sendiri tidak Yahudi. Atau itu tentu tidak itu tapi rawil Yahud. Rawin minal Yahud. Tapi dalam konteks ini beliau meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar. Di niku rungokno tenan niku. Kula nu sering diceritani Mbah Mun. Terus Ka'bul Ahbar niku akhire iman niku fi khilafati Umar. Eling-eling imane Ka'bul Ahbar niku fi khilafati Umar. Mergo Ka'bul Ahbar wong Yahudi sing pinter. Jadi dia menangi Kanjeng Nabi. Menangi banget be Kanjeng Nabi, tapi ada kriteria satu yang belum terpenuhi. Ini ku Nabi pun lahir teng Mekah, pun hijrah teng Madinah. Tapi zaman itu Syam itu belum tersentuh oleh Islam. Syam atau Syria itu belum tersentuh oleh Islam. Padahal di antara kriterianya itu wasultanuhu Syam. Nanti pusat pemerintahan Islam itu di Syam. Singkat cerita, Syam itu di situ ada Palestina, ada Masjid Aqsa, ada Bethlehem, ada banyak lah. Sehingga Ka'bul Ahbar sing nate ngaji bapake semuanya diajarkan kecuali satu lempir itu keterangan pokoknya apa? Nabi itu lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan sentral Islam itu nanti di Syam. Nah dulu rongonong sholat kok sampean jamaah ini rongonong. Sehingga definisi ini benar-benar definisi yang definitif. Artinya nak sholat itu baris. Kita tahu misalnya orang Nasrani kalau sholat itu gak baris. Hanya kalau ke misa itu tidak baris. Udah lumbuh-lumbuh dikhutbahi. Kangkang kan orang nak sholat itu baris. Itu penting sekali. Artinya penting ketika nyatanya orang Islam kalau sholat berbaris itu penting betul. Terus kedua di antara sifatnya Taurat itu dibukukan dan tidak ada yang hafal. Injil dibukukan tapi tidak ada yang hafal. Tapi umatnya Nabi banyak yang hafal Quran. Itu disebut qulubuhum masakhifuhum. Jadi umat Islam tidak hanya punya Quran yang dibukukan yaitu berupa mushaf atau Quran cetakan, tapi mereka itu juga hafal. Makanya disebut apa? Qulubuhum masakhifuhum. Hati mereka adalah mushaf. Terus Ahmaduna wa ta'ala ala kulli syaddati wa rakha. Ketika masa-masa sulit yang muji Allah, masa-masa senang yang muji Allah.
Misalnya pas melarat takut, piye Kang kabare alhamdulillah melarat. Lah kok tenang alhamdulillah wis biasa. Jadi wa ala kulli apa? Syiddatin, masa sulit ya muji Allah, masa seneng nggih muji Allah. Nah, Ka'bul Ahbar yang belum ketemu itu satu, yaitu sentral Islam, pusat pemerintahan Islam di Syam. Dan itu terjadi era Umar radhiyallahu anhu. Makanya dia Islam ketika era Umar, karena di era Umar lah sudah terjadi wasultanuhu bisa. Makanya tadi sama Nani wasultanuhu te pusat pemerintahan Islam. Karena di bab ini, ya di bab ini itu Nabi mboten menangi. Napa Nabi mboten menangi, tapi Nabi pun dawuh bolak-balik ketika perang Khandaq, seorang lagi ketika perang apa? Khandaq, ketika Nabi mecah batu, kata Nabi tadi sinar dari batu ini sampai Syam. Bisa kamu bayangkan kan Madinah, Nabi bisa melihat Syam, padahal penerbangan 2 jam. Itu ya kasaf ya. Nabi bisa melihat Syam, padahal dari jarak penerbangan berapa? 2 jam. 2 jam itu kalau sini sudah sampai Aceh. Ya sini minimal Aceh Medan lah, sini Medan. Kata Nabi, suatu saat kamu akan memerintah di Syam. Wes walhasil era Umar, pusat sentral Islam itu di Syam. Berarti kriterianya terpenuhi. Apa maulidu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bis Syam. Akhirnya Ka'bul Ahbar ini yang jadi referensi Umar, ya, jadi referensi Umar. Jadi setiap Umar tanya tentang riwayatul Yahud, itu mesti tanya Ka'bul Ahbar, cara berpikir orang Yahudi tentang Muhammad itu tanya. Nah, termasuk tanya alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Jari Yahudi, jari Umar takok bagaimana mungkin mereka kenal Muhammad sebagaimana kenal anak mereka sendiri. Terus kata orang-orang Yahudi, kita menemukan Muhammad di Taurat itu dengan kriteria yang detail, dengan sifat yang detail. Jadi enggak mungkin keliru. Mulai lahirnya, fisiknya, bentuk perilakunya, perlakuan alam, terutama perlakuan apa? Alam, karena alam itu tidak pernah bohong, alam itu tidak pernah bohong. Tapi kata Ka'bul Ahbar, kalau anak, tentu orang Yahudi kan nyun sewu banyak yang nakal. Bahkan beliau ngendikan zaman itu, wala adri matafalun nisa apa? Wala adri matafalun nisa. Soal anak saya, bahkan saya tidak tahu apa yang diperbuat istri saya. Maksudnya di komunitas Yahudi yang nakal, yang banyak selingkuh kan tidak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Makanya beliau sempat ngendikan bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu, bal ma'rifati bi Muhammadin asyaddu. Bahkan pengertian saya tentang Muhammad kalau orangnya ini itu asyad, lebih detail. Apa wa ma adri ma tafalun nisa. Ya tentu ini di komunitas yang banyak perselingkuhan, banyak perzinaan, tentu kan enggak ada jaminan kalau anak itu anaknya. Saya ulang lagi, tentu di komunitas yang perilakunya seperti itu. Zaman itu komunitas Yahudi yang ya'tunal fawahish, biasa melakukan perselingkuhan tadi. Nah ini khazanah ya. Makanya benar Ibnu Hajar al-Asqalani, Dalailun Nubuwah itu bahkan kita harus mendengar dari orang Yahudi. Termasuk orang-orang Islam sendiri, kata Atha bin Yasar itu mulai dulu ya Islam, tapi kita harus menstatuskan rawil Yahud dalam hal ini karena beliau meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar, rawin minal Yahud. Ya paham, geleng-geleng gitu. Terus bayangkan dulu itu orang Kristen sholat di gereja seperti itu. Orang Yahudi malah nyanyi-nyanyi nak sholat. Nyanyi-nyanyi ada lagunya. Nah yang benar-benar sholat sing yafuna fis sholati kasufu fi milkital itu hanya orang Islam. Jadi ketika ada ritual sholat seperti itu kan, ya iki tenan. Napa ya iki tenan. Terus ketika banyak umat Islam yang hafal Quran, sementara pendeta Yahudi tidak hafal Taurat, itu terus benar betul qulubuhum masakhifuhum. Jadi yang menjadi mushaf mereka adalah hati mereka.